हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आमे एजुकेशन प्रीवियस क्लास रे पढ़ी थिले कोन ना मोर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षार अर्थ। आमे सेतिरे पाठ्यक्रम विषय पढ़ी थिले जे महात्मा गांधी को पाठ्यक्रम हमर पाठ्य खसड़ा रे रहिबा दरकार, जेमिति हिंदुस्तानी हैला किंबा आमर है मातृभाषा माध्यम शिक्षा है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, ये सब विषय जानी मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षादान प्रणाली। एंड आज आम जाना श्रृंखला बा डिसिप्लिन। तो शिक्षार अर्थ रे डिसिप्लिन कौन महात्मा गांधी कहते जे महात्मा गांधी मतरे डिसिप्लिन बा श्रृंखलाटा हूँ गोटे मुख्य जिनस जोटा कि गोटे ज्ञानी व्यक्ति को आत्मसंयम कराए बा गोटे व्यक्ति को श्रृंखलित कराए। जदि जड़े श्रृंखला विषय जानी तो ताकू जदि आम ज्ञान दौचे ताले से ज्ञानटा कौन होनी ना निरर्थक होउची, किछि कामरे लागुनी। तो प्रकृत श्रृंखला प्राप्त होता है जेतेबेले शिक्षार्थी प्रकृत जीवन यापन कर निर्भय हुए आ पर पाई जीवन उत्सर्ग करथाए, सेतेबेले ही प्रकृत श्रृंखलाटा प्राप्त हुए। आ जेतेबेले जड़े व्यक्ति श्रृंखलित हो सारे, श्रृंखलित हेबा परे जो शिक्षा ताकू प्रदान करा जाए से शिक्षा तार किछि कार्य रे आसी थाए। तो गांधीजी तांकर जो धंदा केंद्रिक शिक्षा से शिक्षा रे सामाजिक श्रृंखला को उत्साहित करुथिले। तेणु से कहते कौन ना तांको मतरे श्रृंखला व्यक्ति केंद्रिक न होइकी समाज केंद्रिक होगा दरकार। जे श्रृंखला जड़े व्यक्ति निजे श्रृंखलित होई निजे आत्मसंयम होई रहिबा एते जदि जरूरी नुह, जरूरी कौन ना समाज केंद्रिक बा समाज रे सबु व्यक्ति आत्मसंयम होबा बा श्रृंखलित होबाटा दरकार। तो जड़े श्रृंखला माध्यम जदि शिशु को जड़े सुंदर नागरिक भाव में गढ़ी पार, जड़े जदि श्रृंखलित हेब, श्रृंखला द्वारा गोटे शिशु को श्रृंखला प्रदान करी से ताकू शिक्षा प्रदान करिवो आ गोटे शिक्षा प्रदान करबा द्वारा से गोटे उत्तम नागरिक रे परिणत होई परिबो। देन आ गोटे आछि हमर पॉइंट कोन हमर शिक्षक बा टीचर। तो गांधीजी कहउछंती प्रकृत शिक्षा किए दब ना गोटे शिक्षक दब। जदि जड़े शिक्षक न रोचंती ताले गोटे छात्र तार मन मोटेमिया काम करिवो, जहाद्वारा कि से पाठ पढ़ारे किसी स्थायित्व नथिबो बा पाठ पढ़िबा प्रतिदिन हेबनी किंबा तार किछि भय आसीबनी बा तादरे श्रृंखला आसीबनी। तो सेथिपई एठी महात्मा गांधी कहउचंती जे शिक्षक को ही प्रकृत शिक्षा प्रदान करा जाय थाए। शिक्षक ठू तो ये महात्मा गांधी कहते कौन ना गोटे शिक्षक ठू ही प्रकृत शिक्षा ज्ञान आहरण करा जाई पारे। तो जो शिक्षक प्रकृत शिक्षा दान करिवे तांकर ज्ञान गरिमा चरित्र देश प्रेम ए सब प्रति ज्ञान रहिबा दरकार। तो जो केवल शिक्षक पिला को शिक्षा देबेनी सेथि ता सहित शिक्षकंकर मध्य देश प्रेम प्रति थिबो, अहिंसा प्रति थिबो, ए सब प्रति ज्ञान थिबा दरकार, जहा द्वारा कि गोटे शिक्षक तार छात्र छात्री मानकू भल भाबरे शिक्षा प्रदान करि पारिबो। देन आ गोटे पॉइंट हमर आछि नारी शिक्षा बा वुमेन एजुकेशन। नारी शिक्षा कौन ना गांधीजी नारी शिक्षा उपरे बेसी मत पोषण करथिले, काहेकि ना गोटे नारी होउछि गोटे शिशुर प्रथम शिक्षक, गोटे माँ होउछि गोटे शिशुर प्रथम शिक्षक। तो जेहेतु माँ प्रथम शिक्षक शिशु को गढ़िबा पाई माँ रो भी ज्ञान रहिबा दरकार। जदि माँ पाखरे किछि ज्ञान न रहिबो से प्रथम शिक्षक हबो ताले ता शिशु को से किछि भाबरे भल शिक्षा प्रदान करि परिबो नाही। तो जोथि पाई कि गोटे भल शिशु बा भल नागरिक गठन करा जाय परिबोनी। तो गोटे नारी शिक्षा प्रदान करबा द्वारा लाभ कौन होउछि ना से जेतेबेले माँ रूप में दंडायमान होउछि, माँ हैला परे से ता पिला को भल से शिक्षा प्रदान करि परिबो आउ निजे निज उपरे अन्य मानक उपरे निर्भरशील न होई निजे निजर कार्य करि परिबो बा रोजगार क्षम होई परिबो। तो सेथि पई जेहेतु नारी मानक वर्तमान अवहेला करा जाउछि, तो महात्मा गांधी से समय रे मध्य नारी मानक अवहेला करा जाउथिला। तो महात्मा गांधी सेथि पई नारी शिक्षा बा वुमेन एजुकेशन पई का मत पोषण करथिले। आ से कहउथिले जे नारी की जेतेबेले आमे शिक्षा प्रदान करुचे बा ज्ञान प्रदान करुचे से कौन करुचे ना गोटे परिवार को बा गोटे समाज को से ज्ञानी करि पारुछि। तो नारी शिक्षा निहाती दरकार। देन आउ गोटे आछि कोन ना रिलीजियस एजुकेशन।
धर्म संपर्क रे शिक्षा देवा दरकार जे महात्मा गांधी कहते धर्म को सम्मान देवा दरकार। तो धर्म बिना जीवन नीतिहीन, जीवन सते जेपरि ठिकणा नथिबा चिट्ठी। जमती जीवन जदि कौन से गोटे धर्म ग्रहण करा जाए नहीं तो एठी कहूना जे महात्मा गांधी जे कौन से गोटे पर्टिकुलर धर्म ग्रहण कर बोली, किंतु सीए कहउचंदी एया जे गोटे गंतव्य स्थल रख। ठीक अच्छे, तो गोटे धर्म सबू धर्म को समान भाव देख, तो जहा द्वारा कि कौन ना गोटे उत्तम नागरिक रूप में निजको गढ़ी तोली पारिबो। तो सेतिपई कहा जाउची द रिलीजियस एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट लाइफ। कहीं न जदि जने रिलीजियस एजुकेशन न पाउचे ताहले से बड़ है कि हुए तो धर्म धर्म भितर कलह सृष्टि करि पारे बा धर्मांध हो पारे। तो सेतिपई महात्मा गांधी कहउचंती हमर रिलीजियस एजुकेशन रो आवश्यकता अच्छी। एबे आम मैंने जानिबा मौलिक शिक्षार लक्ष्य कौन। महात्मा गांधी जो मौलिक शिक्षा करते तार प्रचलन करते, तो से जो बेसिक एजुकेशन अच्छी से बेसिक एजुकेशन रो एम कौन थिला। तो फर्स्ट एम थिला अवैतनिक और बाध्यतामूलक शिक्षा। तो फर्स्ट एम्स थिला अवैतनिक और बाध्यतामूलक शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन ना जेतेक 6 ରୁ 14 वर्षर पिला रहिले सेमानंको मागेणा आ बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करा जिवो। तो जो 6 ରୁ 14 वर्ष ताकू 2 भाग विभक्त करा जायतिला बा सेई जो शिक्षा प्रणाली को 2 भाग विभक्त करा जायतिला। प्रथम 5 वर्ष को कुआ जाउतिला निम्न बुनियादी, तापरे 3 वर्ष को कुआ जाउतिला उच्च बुनियादी। तो 6 ରୁ 14 8 वर्ष, तो से 8 वर्ष रु 5 वर्ष को कुआ जाउतिला निम्न बुनियादी एंड बाकी 3 वर्ष को कुआ जाउतिला उच्च बुनियादी। तो प्राथमिक शिक्षा जोड़ा थिला सेटा अवैतनिक बाध्यतामूलक थिला, माने मागेणा आ समस्तंको पाई करिबा निहाती आवश्यक बा समस्त करबा को बाध्य। जदि कोनोसी बापा माँ कौन करुछंदी ना ताकर पिला को जो इच्छा करुछंदी जे झियो मानन को 12 वर्ष बयस रु घर को नहीं आसी परिबे, किंतु पुआ मानक क्षेत्र रे थिला कोन ना 14 वर्ष जाई पुआ माने शिक्षा बाध्यतामूलक। आउ गांधीजी मत देथिले जे इंग्राजी शिक्षा पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त न करा जाई शिक्षार्थी को शिक्षा देबा, जे इंग्राजी शिक्षा पाठ्यक्रम रे मिसाइबा नहीं मातृभाषा माध्यम रे शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करेबा एटा थिला महात्मा गांधींकर गोटे इच्छा। देन मातृभाषा, तो मातृभाषा माध्यम रे कौन ना मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा देना पाइका फास्ट रो आमे पढ़िथिले जेतोले पाठ्यक्रम रे आमे पढुथिले। तो सेठी आमे जानिथिले जे महात्मा गांधी कहिसंती जे मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा प्रदान करा जिवो। काहे कि ना गोटे पिला तार जो भाव ग्रहण आ भाव विनिमय एटा त मातृभाषा माध्यम रे अति सहज रे आ करि थाई, किंतु जदि आमे ताको गोटे अन्य भाषा माध्यम रे तार भाषा तार भाव प्रकाश करिबा बा भाव अन्यर भाव को ग्रहण करिबा को दबा, तो ताहले सेति पई ताकू भाषा को ग्रहण करिबा को अनेक समय लागिबो आउ अन्यर भाव को बुझिबा को अनेक समय लागिबो, जहा द्वारा कि गोटे पिला पाठ पढ़िबार अवहेला करि पारे। तो सेति पई कहउछन आमे जानि हम ओडिया रे गोटे प्रवचन अछि जे उच्च हेबा पई जदि करिथाओ आशा उच्च कर तेबे निज मातृभाषा। तो मातृभाषा को उच्च करिबा होछि महात्मा गांधींकर लक्ष्य। देन आउ गोटे लक्ष्य थिला कुटीर शिक्षा केंद्रिक शिक्षा। तो ए शिक्षा रे कोन ना गांधीजी कहउचंती जे गोटे परिवेश अनुसार गोटे छात्र छात्री माननकू गोटे शिल्प बा धंदा विषय रे शिक्षा देवा दरकार, जहा द्वारा कि पिलाटा तार बुद्धिमत्ता बा मानसिक आ बौद्धिक शिक्षा लाभ करिबो आउ हस्त पद चक्षु कर्ण ए सब को से उपयुक्त भाव में व्यवहार करबा शिखिबो आउ भविष्यत रे गोटे भल मनीष से हेई परिबो। ठीक सेति पई महात्मा गांधी कहउचंदी जे कुटीर शिक्षा शिल्प केंद्रिक शिक्षा आवश्यक आउ एटा मौलिक शिक्षार गोटे लक्ष्य। देन आत्मसंयम। आत्मसंयम कौन ना छात्र छात्री मैंने विद्यालय रे प्रार्थना सदाचार पालन होजगु सेमानंको आत्मसंयमी करा जाय थाय बा सेमाने अधिक रागी हेबेनी बा अधिक क्रोधी हेबेनी, सेमानंकर आत्मसंयम करा जिवो जेते छात्रटी शृंखलाबद्धता हबो सेटा थिला मौलिक शिक्षार गोटे लक्ष्य। देन होउछि स्वावलंबन। स्वावलंबन कौन ना गोटे छात्र
ସେ ଯେ ହସ୍ତକର୍ମ, କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମ, ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣା, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଏଇସବୁ କାମ ବି କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେଇପାରିବ ବା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ତ କଥାରେ ଅଛି ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାରେ, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଆସାର। ତ ଚରିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଗଠନ କରିପାରିବ ଆଉ ଭଗବତ ପ୍ରୀତିରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ତ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ବା ଯେତିକି ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁଥିରେ ସିଏ ଅହିଂସାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ କଥନ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁକା ଜଣକୁ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା ଯୋଗାଇ ପାରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ, ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବା ନାଗରିକତାର ଆଦର୍ଶ। ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତାର ଶିଶୁ ତାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମକୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମାନିବା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ନାଗରିକତାର ଆଦର୍ଶ ପାଇଲେ ବା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେନ୍ ତିନି ବାଦର ସମନ୍ୱୟ। ତିନି ବାଦର ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ତିନିଟା ବାଦ। କ'ଣ ସେ ତିନିଟା ବାଦ ନା ଆଦର୍ଶବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ପ୍ରୟୋଗବାଦ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ବାଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ତ ଡକ୍ଟର MS ପଟେଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତିବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦ ଆଉ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗବାଦ। ତ ତିନି ବାଦର ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦ ଆଉ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗବାଦ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ମେରିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ମେରିଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଅବୈତନିକ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲା 7ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଦେନ୍ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଶିଳ୍ପକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବ କେମିତି ଶିଳ୍ପରୁ। ଦେନ୍ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବି ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ସମନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁକୂଳ। ଦେନ୍ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ବୃତ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ପଛୁଆ ଆସିବନି, ସବୁ କାମରେ ସେ ତାର ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, ମାନବିକ ଓ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ଆମର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ୁଛି, ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମେରିଟ୍। ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛି। ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରାଉଛି ବା ଗ୍ରାମ ଜୀବନର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଉଛି। ଦେନ୍ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ପିଲା ସହରରେ ରହୁଛି ତ ସିଏ ତ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, ସେ ସହରରେ ରହୁଛି ତ ତାକୁ ସହରର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବଳ ସୂତା କଟା ଆଉ ଲୁଗା ବୁଣା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ଚାହିଦା ସେଟା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଯେ ଶିଶୁ ହୁଏତ ଜଣେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ତ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁ ସେଇ ଚାହିଦାଟା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେଠି କେବଳ ସୂତା କଟା ଲୁଗାବୁଣା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଶିଳ୍ପକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାର ମାନସିକ ଡେଭଲପ୍ କରିବା କମ୍ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସୂତା କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଲା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ଶାରୀରିକ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଉଛି ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେଶୀ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବଳ ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନେ କ୍ୱଚିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମାଂସଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି। J.H. ହୋଲ୍ମସ୍ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ଜନକ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଫଳରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।